बिट हाँ ठीक है थोड़ा सा बस थोड़ा सा जैसे अब थोड़ा सा हग कर लेते हैं हाँ हाँ वन क्लॉकवाइज छाता बाहर रखा हुआ है टेबल पे बहुत सारा
धारयतान् ध्रुवम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेयशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान लक्ष्मीशो भुवनत्रये निवसतो देवान् मनुष्योर्गान् संस्थात्मं प्रणानथे कनयामार्तण्डवंशेयो कौसल्यानि च कृपासम्भवते जन्मस्य साधारणे जातश्रीरघुनायकस्य जननं देयादिनं मङ्गलं सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान आदित्यादि नवग्रहाः चूपलामेषादयो राशियो नक्षत्राणि शोकस्य हस्तदेवतास्तद्गणाः मासाब्दर्तवस्तदिवसा सन्ध्यादयो रात्र्यः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वा मङ्गलं सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान आदित्यादि नवग्रहाः शुभफलामेषादयो राशयो नक्षत्राणि शोकस्थितिहस्तदेवतास्तद्गणाः मासाब्दर्तवस्तदिवसा सन्ध्यादयो रात्र्यः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वा मङ्गलं सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने शुभ्रवस्त्रोत्तरेय लक्ष्मीर्दिव्ये गजेन्द्रैर्मणिगणजितैः स्नापितैः मुकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्तावसुरमुखः सर्वमाङ्गल्ययुक्तः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 कुलदेवताभ्यो नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः प्रारम्भकालमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु श्रीगुरवे नमः रिपीट ॐ ॐ ॐ शुक्लां अंबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्न उपशान्तये ॐ ॐ शुभाभ्यां नमः दिने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनमन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमपादे ऐन्द्र खंडे क्रौंच द्वीपे रमणक वर्षे समस्त देवता सन्निधौ मम सह कुटुंबस्य सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं करिष्यमाण उद्वाह अंगत्वेन आदौ महागणपति पूजा करिष्ये महागणपति पूजा करिष्ये Pray to Lord Ganesha, everybody. Om Gananam Tva Ganapatikum Havamahe Hridanja Varadam Hastair Vibhranam Mochakadhvajam Raktam Lambodaram Shurpakarnakam Raktabhasatam Raktagandhana Liptangam Raktavushpai Supojitam Bhaktan Kampinam Devam Jagat Karanamachyutam Avirbhutam Chasishyado Prakrute Purushat Param Yem Dhyayityo Nityam Sayogi Yoginam Varaha Namo Vratapataye Namo Ganapataye नमः प्रमथवतये नमस्ते स्तुलंबोदराय एकरन्ताय विघ्नविनाशिने सुसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गङ्गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमाने स्वाहा गङ्गणपतये ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः पाद्यं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः अर्घ्यं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः आचमनीं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः वस्त्रार्थम् अक्षतानि समर्पयामि गङ्गणपतये नमः उपवीतार्थम् अक्षतानि समर्पयामि ओं गङ्गणपतये नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः सिन्दूरचूर्णं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि गङ्गणपतये नमः पुष्पैः पूजयामि ओं सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः फालचंद्राय नमः वक्रतुंडाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरंबाय नमः
स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः नानाविधपरिमलमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ दशाङ्गङ्गलोपेतं सुगन्धं च सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूरसिदूर्वधूर्वं तन्दुरतयोऽस्मात् धूरदिदन्धोर्वयं वयं धूर्वामस्तुं देवानामसि सस्निधमं पप्रितं जुष्टतमन्हितं देवहूतमम् अकृतमुदविर्दानद्रह्मस्वमाक्वार्मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षेमाभेर्मा संयुक्ता मात्वायुगुंसजं धूपमाघ्रापयामि ॐ गङ्गणपतये नमः प्रत्यक्षदीपं प्रदर्शयामि भूर्भुवस्सुवः अमृतफलं नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीं समर्पयामि उपचारपूजां समर्पयामि ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ गङ्गणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि ॐ जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेव माता जाकी पार्वती पिता महादेव महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि गणेश भगवान की जय ओम शांति 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 महागणाधिपति प्रसाद शिरसा गृह्णामि ओम शांति 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 ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मज्ञानं प्रथम पुरस्तात् विसीमतसृचो वेनावः स बुद्ध्यापमास्य विष्टा सतश्चो नमसतश्च विवाह नाकेषु प्रणोपेत् पतन्तकुं हृदावेनन्तोभ्यचक्षित्वा हिरण्यपक्षमणस्य दूतमस्योनोषकृम्भुरण्यम् आप्याय सुतमेतुते विशतस्व मृष्णीयं भवावाजसङ्गथे यो रुद्रोग्नो योऽप्स्योषधीशो रुद्रो विश्वा भुवनावेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानिधिदे पदं समूढमस्य भागं स्वरे जुम्बकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणाय नमः सकलाराधनेश्वर्चितम् ओम या जाता वोषधयो देवेभ्यः श्रेयं पुरा मन्दां भ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च शतं वों वधामानि सहस्रमुतपूर्वः अथा शतक्रतो योऽयमिमं मे अगतं कृतः ओम खड़े हो जाइए स्टैंड अप टेक दिस वन काजल को लेफ्ट हैंड में बांध लीजिए ओम नवो नवो भवति जायमानोऽह्ना अंके तृषदामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायुः सुमङ्गलीर्यमधोरिमागं समेत पश्यता सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्थं विपरेतना कुंकुम put it in her forehead little very little no simple just दीर्घायुष्मती भव सुखी भव ओम स्टैंड अप उनको राइट हैंड में बांध लीजिए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात् धनन्ते सौभाग्यं कुंकुम put it in his forehead little yeah दीर्घायुष्मान भव सुखी भव दीर्घायुष्मान भव सुखी भव ओम शांति 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 so hold it this one क्या गोत्र है आपका मालूम है ओके ओम just right now we are doing the Kanyadana Sankalpam. He is making the Sankalpam for her daughter, giving the Danam. Danam means this is a gift. Repeat. Om Shuklam Ambaradharam Vishnum Shashivaranam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vigna Upashantaye Om Mama Saha Kutumbasya Kshema Sthairya धैर्य वीर्य विजय अभय आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम षोडश दानानां अंतर्वर्ते सालंकृत कन्यादान माहं करिष्ये कन्यादान माहं
करिष्ये विश्वावसु नाम संवत्सरे दक्षिणायणे वर्षऋतो श्रावणमासे कृष्णपक्षे मंगल शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भृगुवासर युक्तायां शुभवार शुभनक्षत्र शुभतिथि एवं गुण सद्गुण विशेषेण विशिष्टायां वर्तमानायां शुभतिथौ श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम। क्या गोत्र है आपका? नेहरा गोत्रोद्भवस्य का पूरा नाम? संजीव नामधेयस्य यजमानस्य कुटुंबस्य पूरा नाम? काजल नाम्न्यास्य यजमान्याः षोडशदानानाम् अन्तर्वृत्ति सालंकृत कन्यादानमहं करिष्ये। Take this one. Pray to your God and family members. Everybody name your brother, sister. Om Acharya Devo Bhava. Om Acharya Devo Bhava. Om Acharya Devo Bhava. Om Matrubhyo Namaha. Pitrubhyo Namaha. Acharyebhyo Namaha. Ishtadevatabhyo Namaha. Prarthanam samarpayami. Put it here. Stand up both. So this is the most important, the Kanya Danam. Dana means giving to daughter to the other family. Keep your hands this way. ओम कन्यां कनकसंपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया विश्वम्भर पंचभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणान्तारणाय च कन्यां कनकसंपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया विश्वम्भर पंचभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणान्तारणाय च कामः कामाय कामोदाता कामप्रतिगृहीता कामकं समुद्रमाविता कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते एषा ते कामदक्षिणा उत्तानस्त्वा अङ्गीरस प्रतिगृह्णातु। कन्यादान मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। कन्यादान मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ओम आवयोः रक्षणार्थं मांगल्य देवता पूजां करिष्ये। मांगल्य देवता पूजां करिष्ये। ओम कैन यू होल्ड इट both hand okay can you hold it okay I'm going to chant the mantra. You take the flower. Just you have to do the puja. Puja means you have to offer every time, okay? Om Mangalya Devataye Namaha. Dhyayami Mangalya Devataye Namaha. Avahayami Mangalya Devataye Namaha. Asanam Samarpayami Mangalya Devataye Namaha. पाद्यं समर्पयामि मांगल्यदेवतायै नमः। अर्घ्यं समर्पयामि मांगल्यदेवतायै नमः। आचमनीं समर्पयामि मांगल्यदेवतायै नमः। हल्दी लेके हैं डाल दीजिए। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि मांगल्यदेवतायै नमः। कुंकुमचूर्णं समर्पयामि
माङ्गल्यदेवतायै नमः कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि माङ्गल्यदेवतायै नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि माङ्गल्यदेवतायै नमः पुष्पैः पूजयामि ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभूत्यै नमः ॐ सर्भ्यै नमः ॐ परमात्मिकायै नमः ॐ वाचै नमः ॐ पद्मालयायै नमः पद्मायै नमः ॐ शुचये नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः ॐ सुधायै नमः ॐ धन्यायै नमः हिरण्मये नमः लक्ष्मी नमः ॐ नित्यपुष्टायै नमः विभावर्यै नमः आदित्यै नमः दीप्तायै नमः सदारिण्येन कमलानकान्ताक्षै नमः कामाक्षै नमः कमलसम्भवायै नमः अनुग्रहप्रदायै नमः बुद्धये नघायै नमः वल्लभानशोकाय नमृताय नमः दीप्ताय नमः लोकशोकविनाशिन्यै नमः धर्मनिलयायै नमः करुणायै नमः लोकमात्रेयं पद्मप्रियायै नमः पद्मास्तान पद्माक्षै नमः पद्मसुन्दर्यै नमः पद्मोद्भवायै नमः पद्ममुख्यै नमः रमायै नमः महालक्ष्मी नमः अम्बिकायै नमः नानाविधपरिमलं पुष्पाणि समर्पयामि ॐ ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावाह तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामशम्पृशानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी उपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तां युहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वाः तस्य फलानि तपसानि दन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनासाः प्रातुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धं ददातु मे उत्तिपासामलां ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णद मे ग्रहात् गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टाङ्करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे नश्यतु ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते माङ्गल्यदेवतायै नमः प्रार्थनां समर्पयामि ॐ Just do the blessing. Everybody here, show your right hand. ओम व्यासा पद्मासनस्था विलकटिते पद्मपत्रा यताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभर निमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीय लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणजिते स्नापिताय मुकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्तवसुमग्रहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता मांगल्यंतंतु नानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वञ्जीव शरदां शतं मांगल्यंतंतु नानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वञ्जीव शरदां शतं मांगल्यदानमुहूर्तस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु कामकामाय कामोदाता कामप्रतिगृहीता कामकं समुद्रमाविश कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्मवेद सुवर्ण आत्मना भवति सुवर्ण आत्मना भवति सुवर्ण आत्मना भवति
next we are going to do the Pani Grahanam. The Pani Grahanam is the most important. They are holding the hand each other. It means they are making the promise in front of the fire, and the priest and father, mother and audience, they will each live together and they will work together, and also they will live just like in the friend. पूषात्पेतो गृहीतोस्तगृह्याशनोत्वा प्रवहताकं रथेन ग्रहाङ्गच्च ग्रहपत्नी यथा सोवशिनी त्वं विदथ मा वदासि पाणिग्रहणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. So we are making the promise, okay, holding Kajal hand. We are protecting for next 100 years. Okay, she will always come with you. Okay, you have to make sure she is coming with you. Okay, if you are not coming, you have to call. Okay? Okay. No, not that way. Not calling the phone. You have to make sure she is always in your right hand. Okay? Okay. Pani Grana Muhurta Sumuhurtosto Supratishthitamasto. Can you stand up? Okay. Kajal, can you come this side? Okay. Okay. Vinu, take the kumkum little bit, very little, these 3 fingers, okay, put it here 3 times. Om Sindhurana Vigrahan Trinena Malikyamolaspuratara Naikashekaram Sutade Mapena Vakshoroha Panibhyam Niponartachasham Raktotpalam Vibhratim Saumyam Raktaghatastartirnam Dhyayet Paramambika Kamakkamaya Kamodata Kamapratigrihita Kamakam Samudramāvisha Kamenatta Pratigrihnāmi Kamaitate Yeshate Kamadakshina Uttanastva Anyirasa Pratigrihnātu. Om. भूर्भुवस्सुवाः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः सर्वमित्यग्निं प्रतिष्ठाप्य see the fire card. ॐ भूर्भुवः सर्वमित्यग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निं प्रज्वाल्य ओम अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव सविता प्रसूवा चत्वारि शृङ्गात्रयोस्य पादाद्वे शीर्षप्तस्तासोऽस्य त्रिधा बद्धोरुषभोरोर्वीतिमोहो देवो मत्यागुम् आविवेश एषी देवप्रशोन सर्वा पूर्वो जातः सौगर्भे अन्तः स विजायमान शर्षमाण प्रतिमुखा अस्तिष्ठति विश्वतो मुखा एकनेः विमुखो भव एकनेः अभिमुखो भव अभिमुखो भव अभिमुखो भव. ओम इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः ईशानाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः. ओम भू स्वाहा. ओम भू स्वाहा अग्नये नमः. ओम कृष्ण कृष्ण कृष्ण. ओम भू स्वाहा वायवे नमः. स्वाहा कृष्ण 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 स्वस्वाहा सूर्याय नमः. कृष्ण कृष्ण कृष्ण. ओम भूर्भुवः स्वस्वाहा प्रजापते नमः. कृष्ण 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 विष्णवे स्वाहा विष्णवे परमात्मने नमः. भू स्वाहा अग्नये नमः. कृष्ण 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 भुव स्वाहा वायवे नमः. कृष्ण 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 सुवस्वाहा सूर्याय नमः. कृष्ण 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 भूर्भुवः स्वाहा प्रजापतये नमः. कृष्ण कृष्ण कृष्ण. Always you have to put head. Yes. Told you right? Yes. Okay. Very good. You have to go here.
Who comes forward first? ಓಂ ಯನ್ನಾರ್ಪಬ್ರೂತೆ ಕಲ್ಪಾ ಅನ್ಯಾವಸಂತಿಕ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಪತಿರ್ಜೀವಾತು ಶರದಶತಂ ಯನ್ನಾರ್ಪಬ್ರೂತೆ ಕಲ್ಪಾ ಅನ್ಯಾವಸಂತಿಕ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಪತಿರ್ಜೀವಾತು ಶರದಶತಂ ಓಂ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಭೂ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಯೇದನ್ನ ಮಮ ಓಂ ಕೃಷ್ಣ 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 ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಟು ವರ್ಡ್ Now and forever. ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಯನ್ನಾರ್ಪಬ್ರೂತೆ ಕಲ್ಪಾ ಅನ್ಯಾವಸಂತಿಕ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಪತಿರ್ಜೀವಾತು ಶರದಶತಂ ಭುವ ಸ್ವಾಹ ಭುವ ಸ್ವಾಹ ವಾಯವೇದನ್ನ ಮಮ ಭುವ ಸ್ವಾಹ ವಾಯವೇದನ್ನ ಮಮ ಕೃಷ್ಣ 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 ಓಂ ಯನ್ನಾರ್ಪಬ್ರೂತೆ ಕಲ್ಪಾ ಅನ್ಯ ವಸಂತಿಕ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಪತಿರ್ಜೀವಾತು ಶರದಶತಂ ಶುಭ ಸ್ವಾಹ ಶುಭ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಯೇದನ್ನ ಮಮ ಓಂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಯನ್ನಾರ್ಪಬ್ರೂತೆ ಕಲ್ಪಾ ಅನ್ಯಾವಸಂತಿಕ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ಪತಿರ್ಜೀವಾತು ಶರದಶತಂ ಶುಭ ಸ್ವಾಹ ಶುಭ ಸ್ವಾಹ ಅಗ್ನಯೇದನ್ನ ಮಮ. See the fire god. Repeat. Om Agnaye Namaha Swasti Shraddham Medham Yashaha Prajnam Vidyam Buddhim Shriyam Balam Ayushyam Teja Arogyam Dehime Parameshwara Dehime Purushottama ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಮೈ ಮೇಧಾ ಮೈ ಪ್ರಜಾ ಮೈ ಅಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ ದಧಾತು ಮೈ ಮೇಧಾ ಮೈ ಪ್ರಜಾ ಮೈ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದಧಾತು ಮೈ ಮೇಧಾ ಮೈ ಪ್ರಜಾ ಮೈ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ ದಧಾತು. ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. So, whatever the prosperity and good luck, that everything is coming from the fire god. So that's why you guys once got married, first we did the fire ceremony. We always need the fire blessings. If you have the fire blessings, you can get good prosperity, many children, many houses, many car, and many things. Okay? That's the most important. That's why our Hindu Sanatana Dharma always recommend do the fire ceremony, the homa. This is a witness. Okay? So you got married in front of the fire. Fire is, always looking you. If you do any wrong thing, fire will punish you. That's why God, the fire is the most important. So next one, we are going to do the Saptapadi. You are going to walk 7 steps. It means you are making the agreement. After the, always agreement is the most important. Okay, without agreement, we are not going anywhere. Everything is agreement. But here, we are doing the agreement along with the prayer, not any paper or anything. Okay, we are praying to the God and chanting the mantra. And you are walking 7 steps. Can you hold the hand? Okay. Can you come down? It's easy. Yes. Yes. Okay. Devorje Vishnastvan Vetu. We will work together. Yes. Yes.
Trenivrataaya Vishnastvanvetu. We will increase our knowledge and wisdom. Is okay? Yes. Yes. Chattvarimaya bhavaya Vishnastvanvetu. We'll read more spiritual books and understanding how to live and how to improve in our life, and we can improve in our quality life. Okay, reading the more holy books. Yes. Yes. Pancha Pashubhyo Vishnastvanvetu. The fifth you are keeping, it means, you are the boss. Both are boss, there's no doubt. Especially, yours is more responsibility. You have to, whatever the necessary things you have to bring to the home. Okay, mainly for the eating, grocery items and all the things. Okay, you has to be always in the full in the house. She cannot say you don't have vegetable, you don't have oil, you don't have salt, sugar. Is that? You have to bring more and more always. Okay, Pancha Pashubhyo Vishnastvanvetu. Yes. Yes. Shadrayas Poshaya Vishnastvanvetu. So you are the Mahalakshmi. Okay, Graha Lakshmi. You have to bring lot of prosperity and good luck. This is your duty. Okay, and you know only for work and bring the check after come to the home. Money you have to maintain. This is your responsibility. You have to do more. Pray to the God and get the blessings. And also another thing, you have to make always homemade food. Okay, no outside food. Why? You are the Mahalakshmi. Okay, you have to make the prasadam food. You have to offer to the God, and after you have offer. After you have to give to him and you have to eat. Okay, this is your duty. His duty is, already told he has to bring lot of grocery items, fruits, vegetables, and whatever you need for the cooking and all the things. And your duty is, you have to make sure you have to make nice food, no outside food. Okay. Shadrayas Poshaya Vishnastvanvetu. Yes. Yes. And also the more important, you have to go to the, wherever is the mountain, wherever is the water, you have to go there. Why? All gods are there living in the mountain, in the river. So you are getting married in front of the river. It means, many gods are there looking you. Okay, this is the most important. God blessings. This side, audience and family members, everybody is looking here. Other side, all the gods are doing the blessing. Okay, this is the most important. Again and again, you have to go wherever it's a mountain, wherever it's a holy place, you have to go there, enjoy in your life, do the meditation and prayer and all the things. Okay, there's a good energy is coming to you. Yes. Saptabhyo hotraabhyo Vishnastvanvetu. You have to live always together, work together, enjoy in your life. And also most important, once got married, you can't say this is mine, this is mine. Everything belongs to the God. Okay? Whatever comes, that everything is coming from the God. You have to think always. Whatever comes, you have to put it in the one bank account. Okay, this is a God place. Okay, whatever you want, she can take, you can take. Okay, you can't say this is mine, this is mine. There's no more mine. Both are only one account. It means you are putting the God place. Yes. Saptabhyo hotraabhyo Vishnastvanvetu. Sakhaya Saptapada Bhuma Sakhyante Gameyam Sakyatme Mahayosham Samayavar Sankalpavahe Sampriyoro Jishno Sumanasya Ishamorjamam Samvasano Mamana Vrata Samuchitanyakaram. Where is the touring? कर लीजिए, क्या करना है? दुल्हनिया धीरे से बोल तेरी बोली
तेरी बोली दूल्हे तक जाए। बड़े बड़े आँखों में कजरा जो सोहे, बड़े बड़े आँखों में कजरा जो सोहे, दुल्हनिया हाँ हाँ दुल्हनिया, हाँ हाँ दुल्हनिया, धीरे से बोल तेरा बालम उसी में डूबा जाए। दुल्हनिया हाँ हाँ दुल्हनिया, हाँ हाँ बोल तेरी बोली दूल्हे तक जाए। लंबे लंबे बालों में गजरा जो सोहे, लंबे लंबे बालों में गजरा जो सोहे, दुल्हनिया हाँ हाँ दुल्हनिया, हाँ हाँ दुल्हनिया, धीरे से बोल तेरा बालम उसी में फंसा जाए। दुल्हनिया हाँ हाँ दुल्हनिया, धीरे से बोल तेरी बोली दूल्हे तक जाए। One second. Sorry. I need it. No, other one. Just take it. No, it's not gonna come up. Just take it. से बोलिया मधुर बोलिया, दुल्हन धीरे धीरे चलिया मधुर गलिया। Good job. Good. ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे परमेश्वर, देहि मे पुरुषोत्तम। Please stand up everybody, take the flower. You can, if you want, you can come close to here. Okay, take the flower in your right hand. Okay. Om Shri Rama Rama Ramete Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulям Rama Namaranane Shri Rama Rama Ramete Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulям Rama Namaranane Dhanandhanyam Pashum Bahupatra Labham Shata Samvatsaram Dirghamayo Dirghayushman Bhava Sukhi Bhava Sukhi Bhava Sukhi Bhava. Touch it here. Repeat everybody. Om Sukhi Bhava Sukhi Bhava Sukhi Bhava Arogyavati Bhava Akhanda Saubhagyavati Bhava. Om Shantihi 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 Rochana Rochamana Shobhana Shobhamana Kalyana Mangalani Bhavantom. So, God bless you. Good luck, good health, wealth, prosperity, and peace of mind. Just do the namaskaram to dad. Matridevo bhava, Pitridevo bhava, Dhanante Saubhagyam. Om Shanti 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 Mangalani Bhavantom. Just sit, hold the hand, so you can walk. Yeah. Okay. Yes. Yeah. We just walk down. Yeah. You can go to the next. But I think Abhinav come down first and then. Okay. Let's go. What What is next? is the bride?